এই দুটো 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଲି ଯାଇଛି। 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା କିଛି ଜାଣିଛେ ଚାଲେ। বলো তো বনত কাড়িরে ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିବୁଲ ମା। ମୁଁ ହଉଛି ବଘା ଏ ଦୁର୍ଜନଗରର ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଖିଆ। ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ନେଇ ହୁଏନି। ଏ ଦୁନିଆଟା प्रेम से बोलो जय शैतान देवो भवा। राति पाहिला सकाल हेला छतरे राबिला काओ ए अंचलर समस्ते जानते ए बाघार केते भाव। नुहे मु साधो नुहे मु संत ओ होसे द्रुतांत खलनायक बाघा सामंत। बाघा घबरिले शिकार खोजे हेले ए बाघा घमरिले झियो मानक खोजे। ओबे ए डंगर चितियार चौधरी कुआड़े अच्छा बे ओबे आसो। जोहार बड़ी माँ। जोहार 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 बड़ी माँ। जोहार जोहार जोहार। डंगर जेते तोर काना खबर सबू उसल बगर रतन दादा आओ चौधरी तोर काना खबर तू कुशाल बगल गुरु आओ हो जना आदाय होची तो ना नहे जी बड़ी माँ सबू दौचन हेले 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 पुणे कौन गोटे मूर्ख आदमी देवाकू मना करुची बड़ी माँ। ये बे साला मोते मना करो छे ए बाघा भाई को लागो छे ताकू तार जीवन प्रिय नाहे हरियाणा ताको जी बड़ी माँ आउ ता घर को निया लगे दियो निया। ये बड़ी माँ जलिबा हुतो हुतो है जलिबा
অগ্নি সংযোগ করেছে মানে কেবল পূর্ণাহুতি ডাবাকে চলে দেবে গো যাবে ধরিয়ার তাকো সেই দৃষ্টাকো যে মণিমা মণিমা সে মূর্খ আদমিটা আচ্ছা তাহলে তো সেই দৃষ্টা হ্যাঁ ও সেই দৃষ্টা তোর এতে সাহস কেমিতি হেলে বে হে বাঘ তো মতে যাহা করিবার ଅଛି কর ହେଲେ ମୁଁ ଖୋଚଡ଼ା ଦେବିନି ରେ ବାଘ তাহলে তো দেবো না হে না রে বাঘ গোটে ଚାଷୀ ଏ 120 ଦିନ ନିଜ ଝାଳ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ରକ୍ତ ବୋହି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ସେଇ ଧନ କାହାକୁ ମୁକ୍ତିରେ ଦେବନି ରେ ବାଘ তাহলে তো মরিব ହଁ ମରିଯିବି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମୋ ଖଜଡ଼ା ଦେବିନି ତୁ କ'ଣ ମତେ ବାରି ପାରିବୁ ମୁଁ ତତେ ମାରି ପାରିବି ମାନେ ଏ ବାଘାକୁ ମନା କରିବା ବାଘର ଶିକାର ହେବା ଏକା କଥା ଧରବେ যে মণিমা তাহা তো দুটাକୁ ধর আজ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମଜା ଆସିବ আজ ଏହାକୁ ଟିକ ଟିକ করে আস্তে আস্তে মারিবা କାହିଁକି ନା ସେ ମରିବା ଆଗରୁ ନରକର ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ଦୃଶ୍ୟ চোখনি যাও মনে করছো মানে মরিব নিশ্চয় মরিব মতে খতনা আদায় দেবাকু মনা করেছে যে মনা করিব সে মরিব সে মণিমা কোন হল মাল পানি থেকে হয়ে যাও অলবৎ হেব যা পড়ে কি আসা ঠিক আছে মণিমা আলো সাঙ্গ চালো চাল চাল জিমা চালো